Whatever the enemy is trying to do, we're going to break it down this night. Aleluya, tú eres el
war, but bless the Lord this night. Este es el tiempo de pelear por tu batalla. Because this is the night to fight for your war. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecimos al nombre de Jesús. We bless the name of Jesus. El Señor es poderoso y maravilloso. God is powerful. Podemos contar sus proezas. We can count His promises. Aleluya, Dios es un Dios de milagros. He's a God of miracles. Dios es un Dios de provisión. He's a God of provision. Es un tiempo donde eliminamos el plan del infierno. This is the time where we eliminate the plans of the enemy. Ahora mismo, Señor. Right now, Jesus. Oh, Dios mío, tu casa y tus hijos, Señor. Your house and your children. Oh, se inclinan para adorarte, Dios. I to just bless you. Oh, se inclinan para darte toda la honra. I to give you all the honor. Tú eres merecedor de todo en el nombre de Jesús. You can receive all the glory in the name of Aleluya, Jesus. sabemos que los vientos de gloria están para aquellos que se esfuerzan. We know that the winds of glory are for those who makes a lot of effort. Para aquellos que son valientes. For those who have been doing effort. Aleluya, las bendiciones no son para los que se quedan sentados sin hacer nada. Blessings are not for those who stand still doing nothing. Las bendiciones son para aquellos que se esfuerzan y son valientes. The blessings are for those who stand up and En be medio de la tormenta, in the middle of the storm, en medio de la oscuridad, in the middle of the night, en medio de la falta de posibilidades. in the middle of the not having a position to do so. Es allí donde la grandeza del Padre se perfecciona en ti. It is there where the beginnings of God take place. Así que es en esta hora. Adora al Padre, So adora, this adora. night, just bless the Lord, bless the Lord. Yes. Ya lo puedo sentir. Hallelujah. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. You can bless God this night. Puedo sentir, sí, Señor, los vientos Aleluya. de God bless you, Apostle Marcos. Dios te bendiga, Apostle Marcos. Dios bendiga a toda la gente allá en España. God bless everybody in Spain. Come on. God is bringing from the north, the south, to the east, to the west. Rolling His blessings on your favor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Aleluya. Señor ha hablado a mi vida en este día. God been speaking to me this day. Y yo le decía al Señor, Señor, revélame. And I was saying, God, reveal me. Aleluya, ¿por qué vamos a interceder en esta noche? We need to pray this night. Porque esta noche es una intercesión profética. Because tonight is a prophetic Y te digo en intercession. esta hora que todos los días hay maná del cielo para ti. But I can tell you that every night and every day there's an manna for me. Todos los días Dios te quiere mostrar algo nuevo God always want to show you something new. que te empoderará para ser un mejor hijo. That will empower you to be a better children. Aleluya. Y Dios me mostraba sobre las maldiciones And generacionales. God was speaking to me about generational curses. Unas en específica vamos a interceder hoy y vamos a Some romperlas. specific ones that we're going to pray this night to cast them out. Dios me mostraba las familias, God was showing me the families. me mostraba los enfermos, God was showing me those who are not healed yet. los jóvenes y los niños. The youth and the children. Y también se va a interceder por nuestra ciudad. And we are going to pray even for our city. Pero cuando nosotros mencionemos nuestra ciudad, But when we mention our city, usted allá donde se encuentre, usted va a mencionar donde usted vive. there where you are, you're going to mention your city. Así que en esta hora vamos a ser muy específicos. So at this night, we're going to be very specific. Acuérdese que nuestra iglesia One DNA Kingdom ADN del Reino transmite en 2 idiomas. Remember that our ministry, One in a Kingdom, always translate in both languages. Así que
unidad familiar. Let's pray even for the unity in the families. Vamos a cubrir en esta oración todo lo que abarca la familia. Let's pray even for everything that marks the families. Aleluya. Así que ahora vamos a hacer una oración por la familia y después la hacemos So en let's pray español. now in English for the families and let's pray in Spanish for the families. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So Heavenly Father, we thank you, God, this night for this opportunity that you give us to be in the house of you, God, the Lord, the King of Kings. And we come this night to pray, to have intercession for those, God, who are, God, right now suffering a lot. We thank you, God, because you're giving us the power, the authority, and the words that are going to cast out and going to rebuke every generation of curse that bothers right now and don't let free that families that belong
you, y las situaciones lo hacen. and situations can do it. Pero Dios te dice, But God is saying, muévete. move forward. Si sientes que en esa posición tienes más circunstancias, muévete If you usted. feel like where you are right now, a lot of circumstances are happening, just move forward in the name of Pide Jesus. al Señor, dame dirección. Revélame, Padre. Ask the Lord, reveal yourself to my life and tell me the directions I need to take. Revélame lo que tengo que hacer hoy, Señor. Reveal to my life what I need to do today. Si Dios te permite otro día más, dile, revélame hoy qué tú quieres que yo If haga. God is letting you live one more day, ask the Lord, what is the purpose for this day so I can move forward in your presence. Muchos se quedan con la palabra que recibieron el domingo, A lot of people stay with that they receive on Sundays. pero los hijos tienen hambre y hambre y hambre de su palabra. But the children of the kingdom are always hungry about what they can receive next Los day, the hijos, next hour. los hijos buscan cada día el pan. The children of the kingdom always are looking for the new bread. Espíritu Santo Dios, Holy Spirit of haz God. despertar a los hijos Come on, wake up the children. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Declaro que el fuego, Padre, We declare fire this night. consume todo lo que detiene a tu casa. Just confuse those who are not God doing the will of the house. Yes, aleluya, aleluya. Así como ya dije, usted puede escribir en las redes sociales su petición. Vamos a estar orando por ella. Like I said this night, just write down your petition so we can pray for it. Específicamente, Dios me mostraba hoy Specifically, God was showing me today que había que interceder por la familia that you need to intercede. We need to pray for the families, y por las maldiciones generacionales. for generational curses. Específicamente, vamos a estar trabajando 8. We're going to pray exactly for 8 things. Quiero ser bien específico en esto porque hay que mencionarlo. We want to be very specific with this because we have to mention it. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah. Señor, ahora Espíritu Santo. Aleluya. Hallelujah, Holy Spirit. Vamos a estar orando por las maldiciones generacionales. We're going to pray for the generational curse. Maldiciones generacionales operan desde lo más antiguo, desde tus abuelos, antepasados. Generations curses that are working from very, very old times in your family, in the past of your family. Y si tú ves, son cosas que se repiten en la familia. And if you see something that repeats your family from the oldest one all to the new generation. Que lo has vivido tú y lo está viviendo el primo. That you're living this, and your cousin is living this, and your aunt lived this, and everybody before lived the same thing, and now you're living it. Y la cosa más grande es que mientras más pasa el tiempo y no se rompen esas maldiciones, And the thing is, more time it comes, more time we got used to it, but we have to break with these curses. lo que opera se multiplica And en sometimes la próxima. what is operating and God multiplies in the next generation. Así que es necesario ubicarte en tu casa So it's necessary to just break this down y examinar tu generación. and examine your house and your generation. ¿Qué está pasando en tu casa? What is going on in your house? Y si tus antepasados estuvieron viviendo lo mismo. And if your past family look the same, Comienza a escribir lo que está operando en tu generación just write down what is happening in your generation y atácalo por el nombre. and attack that by name. Por eso Dios me mostraba 8 maldiciones generacionales. That's why God showed me 8 different curses in the generations. Yo voy a estar tomando 4. I'm going to be praying for 4. El apóstol Felipe va a estar orando por esas 4. Apostle Felipe is going to be praying for that 4. Entonces le vamos a pedir a nuestra pastora Mitzi que comience a interceder por las próximas 4. And then we're going to ask Pastor Miss to come to the front and pray for all the 4. Así que yo voy a estar atacando a las maldiciones de ataduras. So I'm going to go against for those who are not free. Voy a estar atacando la falsa humildad. For those who are not humbled. Voy a estar atacando la falta de perdón For that who are not forgiven. y la derrota. And for those who feel broke. Así que si usted está experimentando este tipo de maldiciones en
que esté, comience a declararlo por el If you nombre, experience this in your house, start attacking this. a renunciar a ellas Just void this. y echarla fuera en el nombre de Jesús. And cast out this in the name of Jesus. Así que voy a hacerlo en español y el apóstol Felipe en inglés. So Apostle Felipe will pray in English and then Prophet Suli will pray in Spanish. Ok, aleluya. En esta hora, Espíritu Santo, como profeta, Padre amado, y tú me has hablado sobre estas maldiciones generacionales, ahora la atacamos por nombre y apellido. Espíritu Santo, toda falta de perdón, Padre, que ha estado operando en nuestros antepasados, Señor. Oh Dios mío, se han hecho pactos, Señor. Oh Dios mío, y no han podido perdonar a los suyos, no han podido perdonar a la familia, no han podido perdonar a los amigos, no han podido perdonar incluso a sus padres. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, renunciamos, Señor. Oh Dios mío,
right now. We declare, God, that we're going to rebuke all generational ties this night. We declare that every tie, God, is going to be breaking in the name of Jesus. That nothing is going to hold the life from receiving blessings from you. Nobody can come, God, to be the same in your presence. God, you're going to change their life. You're going to exchange their life. They're going to be transformed by your presence. We declare, God, that this night, God, all false immunity is going to go away. All false immunity is going to go away in the name of Jesus. We declare, God, that this night, all unforgiveness is going to go away and they're going to start being forgiven, God. We declare that people are going to be humble in your presence, God. You're going to take away all false humility this night, God, and they're going to be humble in your presence. You're going to take all unforgiveness, God, and they're going to come to be forgive, and they're going to forgive others, God. We declare, God, that this night, every defeat is going to be broke by your presence, God. In the name of Jesus, everybody's going to have the power and the authority to be blessed in your presence, and they're going to come to be winners in your presence. We declare that they're not going to be more defeat. No defeat are going to touch your life. And God, you're going to bless them. They're going to be so blessed that they're going to be winners in your presence. And they're going to take territories, lands, and grants. In your name, we declare this. They're going to be winners in your presence. They're going to take land, territories, and grounds in your presence. We declare, God, that every generation of curse is going to break in your presence. We declare that every generation of curse is going to be cast out in your presence. We declare that every generation of curse is going to be break in your presence. That is going to be, God, rebuked by your presence. And we declare that nothing is going to hold the souls this night. Your presence is going to make them free. Your presence is going to make them free. We declare that every root of this generation of curse, every root of the curses are going to be dry in the name of Jesus. And now and from now on, your presence is going to build this seed. And in your presence is going to be sown in the souls of those who need your presence. And a big tree of blessings is going to grow for them. I declare that your word is going to be sown in the name of Jesus in this hearts, in this lives. We declare that every generation of curse is going to be break in the name of Jesus. Every tie is going to be break in the name of Jesus. Aleluya, aleluya. Vamos, pastora. Venga por acá. Aleluya, vamos a estar orando. Come on, bless the Lord this night. Adora al Señor en esta noche. Rompiendo maldiciones generacionales ahora de pobreza, odio, conformismo y divorcio. Así que si tú estás experimentando este tipo de maldiciones, vamos a orar y declarar para que Dios nos libre de eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Seguimos en esa misma presencia, seguimos en esa misma presencia. No te desconectes, no te desconectes porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo diferente. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo diferente esta noche. Sigue allí conectado. Si no te has conectado y estás empezando, no importa, porque el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo y poderoso en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada nueva generación. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo poderoso. Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús, aleluya. Te pedimos si en algún momento de tu vida tú te has sentido en un ambiente de pobreza, en un ambiente de odio, en un ambiente de conformismo y has llegado a pensar de que todo se acabó, de que todo se terminó, de que todo llegó a su fin en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, pues hoy yo te quiero decir que estamos aquí para interceder por ti y por las familias. Estamos
porque no te dieron lo que tú necesitabas, pues esta noche el Señor te dice que el Espíritu de Dios no tiene en tu vida ninguna autoridad, porque Dios hoy quiere hacer cosas nuevas para ti. Y esto ha conllevado a muchos matrimonios a tirar la toalla. Muchos matrimonios han querido dar por terminado en la relación que un día cumplieron ante Cristo, unirse para siempre. ¿Por qué? Porque el espíritu de pobreza vino a controlar un día sus vidas y han pensado que como somos pobres y no podemos tener más nada, pues nos vamos a divorciar, no vamos a terminar esta relación, vamos a terminar con las familias. Pues hoy te digo, espíritu de divorcio, tú no tienes autoridad sobre los matrimonios de esta generación, tú no tienes autoridad sobre los matrimonios que han de venir después de esta generación, porque hay un Padre, hay un Dios todopoderoso que está vigilante por todas estas familias. Hay un Dios todopoderoso que pone el ojo siempre sobre sus hijos, y por lo tanto hoy nosotros declaramos que hay libertad en la casa, hay libertad en la casa de Dios, hay prosperidad en la casa de Dios. Por eso que nosotros decimos hoy, no tienes autoridad, Satanás, en venir a perturbar la familia, los hogares, los hijos de los hijos de los hijos, porque hoy nosotros declaramos que esas maldiciones generacionales son canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo crees, decláralo en tu casa. Si tú lo crees, decláralo por tus hijos. Si tú lo crees, decláralo por tu esposo, por tu esposa. Si tú lo crees, haz real la palabra y declara cosas nuevas en tu hogar. Haz real la palabra y declara que hay nuevo manjar para mi casa, porque Dios se hace decirte a ti en esta noche que Él es el dueño del oro y la plata, que Él va a darte a ti en la medida que tú necesites y que no te va a hacer falta nada, porque Dios, Él está en control. Él está en control de tu vida. Él es el que puede determinar cómo van a ser tus días de ahora en adelante, pero queda de nosotros que nos conectemos en esa presencia de Dios. Queda de nosotros que doblemos rodillas y le digamos al Señor: basta ya de esta pobreza física y espiritual. Basta ya, Señor, yo no quiero más ser pobre, ya no quiero ser más pobre física y espiritual. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, llena mi casa de ese amor tuyo, que yo vea que tú eres rico en espíritu, rico en todo lo que yo haga, porque no es nada más lo físico, es más importante lo espiritual, que tu riqueza espiritual aumente, que tu riqueza espiritual se desborde, que cuando tú camines por las calles, que donde tú pases entre la gente, sientan la gracia del Señor, sientan que hay algo diferente en tu vida, sientan que hay algo que impacta la vida de los demás. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, creemos en el cambio, Señor, aleluya. Creemos que hay cambio en esta nueva generación. Por eso que nosotros lo declaramos en esta noche. Y aquí un equipo unido pide tu petición, escribe tu petición, porque alguien te va a responder, alguien te va a dar el mensaje que Dios tiene para ti. No te detengas de poner tu petición. Si tú estás siendo tocado en alguna de estas áreas, escribe tu petición para nosotros interceder por ti. Y si quieres, nosotros te podemos volver a llamar. Da tu nombre, da tu petición, que el equipo de trabajo que el Señor ha puesto para interceder por ti te va a responder si tú lo quieres personalmente. De lo contrario, sigue conectado con nosotros, sigue conectado con nosotros, porque todavía hay mucho más que dar, todavía hay mucho más que dar. Así que yo te pido que sigas conectado en esa presencia, porque no nada más lo hacemos en este idioma, lo hacemos en inglés también, como el apóstol Felipe, que él va a interceder en la parte de inglés por todas estas áreas. Bendecido Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, aleluya, gracias Padre, Yes, aleluya.
is going to be transformed so they can be right in the right path, to follow your presence, to follow your righteousness, to follow, God, what you have for them this night. We declare that they're going to forgive. God, we declare that they're going to come and let, God, every poorness away, that you're going to establish prosperity in their hearts, in their soul, in their flesh, in everything they do. They're going to be prosper, not only in body, they're going to be prosper in your presence. We declare, God, that you're going to move them forward this night. And I declare, God, that the hearts are going to be touched by your presence. God, that the hearts are going to be touched in your presence, and no hate will come back. God, I declare that you're going to sow love. You're going to sow love. That seed is going to be sown in your presence, God, and by your presence. And we declare that every atmosphere is going to be transformed for this generation that is going to carry your presence, generation that is going to carry your atmosphere. So places are going to be shifted, places are going to be transformed, places are going to be exchanged for your presence, God. And they're going to start speaking your word. They're going to start speaking what you want for them, what you want for the ones that are near, for those neighbors, for those families, for those, God, who are just surrounding them this night. And they're going to speak an atmosphere of blessing this night so they can see your presence coming too. And God, there will be an overflow of your presence that is going to bring a revival. God is going to bring a revolution. God, you're going to bring a spirit that is going to conquer what you want for them. And they're going to conquer your promises. They're going to conquer your blessings. They're going to conquer something supernatural where they're going to be healed by your presence. It doesn't matter what kind of name that curse or that generation or curse can have. We declare that they're going to be healed by your presence. In the name of Jesus, we declare this. So if you have any kind of prayer this night, if you're asking for prayer this night, just write it down. We want to bless you this night. If you have any kind of prayer this night, just write it down. We want to pray for you. Si tú tienes alguna petición en esta noche, escríbela allí. Queremos orar por ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras la pastora Mitzi estaba intercediendo When Pastor Mitzi was praying por el odio for hate y revocando esa maldición, and rebuking that curse, Dios me mostraba que estás viviendo en una casa de familia. God shows me that you're living in a place of family. Esas casas que son heredadas por Those todos. houses that you inherit. Alguien está experimentando esto. And somebody is feeling this. Estás viviendo en una casa de familia. Somebody is experiencing this. You live in a house that you inherit. Te la dejaron de herencia It was an inheritance. y has vivido un odio en tu vida, una dureza. And it came hate to your heart. And your heart is like a stone right now. Y Dios me mostraba que había herraduras por la casa And God shows me that there was a lot que habían sido puestas con un mal. that you put something in your house just hanging down that is a bad feeling right now with that. Supuestamente tenía una función buena, It came with a good intention, pero todo lo que no es por la vía de Dios es mal para ti. but everything that comes by God is bad for you, you say. Así que yo veía herraduras alrededor de tu casa, incluso hay herraduras adentro. So I see that you have different things that belong to horses in your house. Específicamente las herraduras son de caballo, ¿verdad? Las herraduras. Yo las veía y Dios me decía que tenías que sacarlas de tu casa. Wait a minute. I want to say this. Dios me decía que tenías que removerla de tu casa. Así que si tú no sabes si tú tienes herraduras en tu casa, comienza a vigilar tu casa. If you have horseshoes, now I'm going to explain this in English. Déjame explicar esto en inglés.
So if you have horseshoes in your house hanging down, God is showing to the prophet that you inherit a house that is an hindrance because somebody passed away and gave it to you. And you have horseshoes hanging down in the doors and the windows or whatever in part of your house that you think that is a bless. Well, that's a good symbol for your house. That is holding the bless of God in your life. That is holding that God can do something in your life. Eso lo que trajo fue una dureza en tu corazón. What that brings to your heart is to be like a stone. Por eso es que el odio está gobernando en tu vida. That's why God can govern Y in si your heart. tú sientes siempre un enojo, But sometimes, all the time, you feel hate in your heart. siempre sientes el deseo de estar peleando todo el tiempo. And always you feel like you need a fight. Así que a lo mejor tú piensas que no tienes eso en tu casa. Or sometimes you can feel that, that's not in my house with that. Pero date la oportunidad que si vives en una casa heredada por tus padres, comienza a But ver. let the Lord show up in your house that if you have a house that is in here, that is in hindrance for you and your family, let God move in your house first. Así que si encuentras una herradura, cógela y reprende todo mal en el If nombre de you Jesús. find in your house a horseshoes, just take that away, break it. Destrúyela en el nombre de Destroy Jesús. that in the name of Jesus. Porque eso no va a operar en tu casa ni en tu familia. Because that evil is not going to operate and govern your house. Así que ten cuidado con lo que te regalan. So be careful with what you receive. Pide revelación al Padre. Ask for revelation first to the Lord. No todos los regalos son para bien para ti. Not every gift is going to be a bless for you and your Así que en family. el nombre de Jesús, So in the name of estas Jesus, maldiciones que hemos especificado se cortan por la we sangre del declare Cordero. that every curse that we mentioned this night is going to be break in the name of Se Jesus. cortan de raíz en el And nombre God de will Jesús. take them out from the roots. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? How many of you can just believe this word in the name of Jesus? Aleluya. Así que vamos ahora a estar orando por los enfermos. So now let's pray for those who are sick. For Aleluya. those who need to be healed by the presence of God. So right now, write down your petition so we can pray for you. Escríbenos tu oración citada a través de las redes sociales para poder orar por ti. Aleluya. No importa si lo estás viendo fuera de hora. It doesn't matter if you see us after hours. Pon tu petición y vamos a estar Put down your pendientes. petition. We will all pray for you. Los intercesores de la casa vamos a estar orando. We have intercessors in the house that will pray for you. Así que Bernadette nos pide oración por su familia. Yeah, Bernadette is asking for prayers for her family. Aleluya. Así que cualquier petición escríbela en este If momento. you have any kind of petition, just write it down right now. We're going to start praying for those who are asking for prayer this night. And we want to pray for you, so don't let this time go. The presence of the Lord
that you will not limit your presence on her so she can see your Señor, blessings. tú tienes la potestad para revitalizar, Señor, sus órganos, You Señor. have the power to put in control of her body. Le hablamos a la médula ósea. We talk to her spine right now. Actívate. To be active. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Oh, todo cáncer ya salió. We declare
Queremos que cuida a los jóvenes en este momento, We ask you, God, to protect the youth. que los cubra con tu sangre, Cover them with your blood que sirvan a tu ministerio, Señor, so they can serve in the ministries you put them. que sepan quién eres, Señor, te adoramos. We ask you, God, to show up so they can know who you are. Que los cubras con tu sangre y tu fuerza, Señor. Cover them with your blood and give them strength. Sánalos, Señor. Heal them. Tócalos. Touch them. Envuélvelos en tu gloria. Involve them in your glory. Bendice a los niños. Bless the kids. Declaramos tu cuidado. We declare your protection. Protege en el nombre de Jesús. Protect them in the name of Jesus. Todo maltrato que estén ellos, Señor, If they receive everything, something that can bother them, se va ahora. we declare that it's gone in the name of Jesus. Va a cuidar a todos los niños en este momento, que tengan todo en su sangre, en su cuerpo, Señor. I declare that you protect the kids at this night, God, so their blood can be your blood in the name of Jesus. Protégelos en la escuela Protect them in the schools. de toda amenaza del infierno que te va. And whatever the enemy wants to come against them, protect them Crean en tu fe, Señor. so they can believe and have faith. Amén. Amen. Hallelujah. Woo, woo, woo. Come on, bless the Lord. Hallelujah. Aleluya, vamos así a culminar intercediendo por nuestra ciudad. So now we're going to be finishing and ending. But before this, we're going to be praying for our city. Aleluya, aleluya. Así que donde te encuentres, So there where you are, menciona tu pueblo, tu ciudad. mention your town, your city. Donde te encuentres, menciónalo y cúbralo en el nombre de There Jesús. where you are, mention the place where you are and cover this with the blood of Jesus. Dios te puso como centinela para pelear por tu God ciudad. put you like a wire in this place to fight for your place. Aleluya, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Father, at this time, Holy Oh Spirit, Dios mío, Fredericksburg te pertenece. Fredericksburg belongs to you. Oh, todas las ciudades que están aledañas a esta ciudad, Señor. All the towns around here belongs to you, all the counties. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús declaramos cobertura. We ask for covenant. Entiende nuestro territorio, Padre. Extend our territory, enlarge our Dana territory. los terrenos de aquellos que están dormidos, Give Señor. us the territories of those who are sleeping. Declaramos, Señor, que toda familia que está en esta ciudad, We Padre, declare that every family in this city and the counties son llamadas por tu Espíritu Santo. are going to be called by your Holy Spirit. Declaramos que tú los tocas,
21 Kings Highway, Fredericksburg, Stafford County. Tenemos servicio los domingos a las 10 de la mañana. Our services are starting Sundays at 10 in the morning. Los lunes estamos en intercesión profética. Mondays at 7 in the night, we are doing prophetic intersection. Los miércoles estamos en noches de reino. Wednesdays, we are at 7 in the night, Kingdom's Night. Los jueves estamos empoderando a los hijos. Thursdays at 7 in the night, we are empowering the children of the house. También nuestra casa ayuda a los más necesitados. And Fridays at 7 in the night, we are feeding the homeless people. Así que esta casa siempre está trabajando So this house is always working en pos del reino de Dios. for the kingdom of God. Así que si tú estás en tu casa If you're in your house y sientes que no estás haciendo nada para el and you reino, feel like you're doing nothing for the kingdom, te invito a que vengas y seas parte de los we hijos invite you to be part of the children of this que house. caminan en los diseños de Dios. Those who walk for the designs of the kingdom. Así que mil bendiciones, les saludamos. So God bless you. Aleluya. And remember, if you want to bless this ministry, si quieres bendecir este ministerio, the links are already there. Allí están ya la forma en que puedes bendecir este ministerio. Through Cash App, symbol of money, One DNA Kingdom. PayPal is the email, onednaKingdomMinistry@gmail.com. Messenger Pay, or just bless us here through a check, or just how you want. Ahora en español, a través de la aplicación Cash App, el símbolo de dinero en inglés, One DNA Kingdom. Así puedes enviar una ofrenda a este ministerio. A través de PayPal, es a través de del email, puede ser, es en inglés, One DNA Kingdom Ministry @gmail.com. A través de Messenger Pay, a través del mismo Messenger, allí le das en la esquinita y buscas el símbolo de pagar